آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں بگ ایپل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ انسانی عزم، طاقت، دھوکے، خون اور جدوجہد کی ایک ایپک تھرلر ہے۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں نیو یارک شہر کی۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس شہر کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ٹائمز اسکوائر ہر روز 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لبرٹی اسٹیچو کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں نیو یارک شہر کی ان گنت رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے؟ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 16ویں صدی سے پہلے، جب یہ خطہ منہٹا یعنی پہاڑوں کی سرزمین کہلاتا تھا۔ لیناپی قبائل کے لوگ یہاں صدیوں سے رہ رہے تھے، جو فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے پہلے جوانی دا ویرازانو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایشیا تک پہنچنے کے راستے کی تلاش میں اٹلانٹک ساحل پر سفر کیا، مگر 1624 تک وہاں کوئی آباد نہیں ہوا۔ مطلب لیناپی لوگ ڈیلاویر اور ہڈسن کے دریاؤں کے درمیان میں شکار کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر شکار کرنے سے، مچھلیاں پکڑنے سے اور زراعت کرنے سے ہوتا تھا۔ یورپی ملاحوں نے 16ویں صدی کے آغاز میں اس خطے کی کھوج شروع کر دی تھی۔ اسی سال ڈچ ویسٹ انڈین کمپنی نے تقریباً 30 خاندانوں کو ایک چھوٹی سی بستی میں رہائش اور کام کے لیے بھیجا، جسے انہوں نے نیو ایمسٹرڈیم کہا، جو نٹن آئی لینڈ آج کل کا گورنرز آئی لینڈ پر واقع تھی۔ 1626 میں پیٹر مینیوٹ نے لیناپی قبائل سے منہٹا جزیرہ خریدنے کا دعویٰ کیا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق اس نے $24 کے عوض یہ زمین ان لوگوں سے خرید لی تھی، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ جنم لیتا ہے۔ ان لوگوں میں زمین کی مالکیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ صرف زمین کا استعمال بیچ رہے ہیں، نہ کہ اس کی مالکیت۔ ڈچ لوگوں نے اس غلط فہمی کا فائدہ اٹھایا اور زمین پر قبضہ کر لیا، اور یہ تھا تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ۔ 1664 میں انگریزوں نے ڈچ لوگوں سے یہ علاقہ چھین لیا تھا اور اس کا نام نیو یارک رکھ دیا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وال اسٹریٹ کا نام کیسے پڑا؟ یہ نام دراصل ڈچوں کی بنائی ہوئی ایک دیوار سے آیا ہے، جو انہوں نے انگریزوں کے حملے سے بچنے کے لیے تعمیر کی تھی۔ آج یہی دیوار دنیا کی سب سے طاقتور مالیاتی گلی بن چکی ہے۔ 1776 میں امریکہ انقلاب کے دوران نیو یارک انگریزوں کا اہم گڑھ تھا۔ جارج واشنگٹن یہاں شکست کھا گئے تھے اور شہر 7 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا، لیکن آخرکار 1783 میں امریکہ نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ اور پھر ایک دن نیو یارک وہ شہر بنا جہاں جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر بنے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریب کہاں ہوئی تھی؟ فیڈرل ہال میں، جو آج بھی وال اسٹریٹ پر موجود ہے۔ اسی سال 1790 میں جب وفاقی حکومت نے دارالحکومت فیلاڈیلفیا منتقل کیا، نیو یارک کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کو دوسرے راستے سے ترقی دیں گے۔ انہوں نے 3 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی۔ پہلا، بندرگاہوں کی توسیع، دوسرا، بینکنگ نظام کا قیام، اور تیسرا، تعلیمی اداروں کی بنیاد۔ نیو یارک میں رہنے والے الیگزینڈر ہیملٹن نے امریکہ کے پہلے بینک آف نیو یارک کی بنیاد 1784 میں رکھی تھی۔ 1792 تک 24 کاروباری افراد نے وال اسٹریٹ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بٹن ووڈ معاہدے پر دستخط کیے، جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد بنا تھا۔ اصل تبدیلی 1609 میں آئی، جب ہنری ہڈسن نے دریائے ہڈسن کو دریافت کیا۔ ڈچ لوگوں نے اس دریافت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور 1624 میں نیو نیدرلینڈ کی کالونی کو قائم کیا۔ 1790 کی دہائی، یہ وہ دہائی تھی جب نیو یارک شہر نے اپنے پہلے صدر کو الوداع کر دیا تھا، مگر ایک نئی شناخت کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب شہر نے اپنے مالیاتی اور ثقافتی بنیادوں کو مضبوط بنانا شروع کیا۔ 1789 کا سال تھا، یعنی 1789۔ جارج واشنگٹن صرف امریکہ کے صدر ہی نہیں بنے تھے، بلکہ انہوں نے نیو یارک شہر کو بھی ایک نیا مقام دیا تھا، کیونکہ اسی شہر میں انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بعد نیو یارک کیا بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ 1825 میں ایری نہر بنی، جس سے نیو یارک امیر ہو گیا۔ اس ایری نہر کو ایری کینال بھی کہا جاتا ہے۔
1898 में न्यूयॉर्क सिटी के 500 बोरो मनहट्टन, ब्रुकलिन वगैरह इकट्ठे हो गए थे और फिर ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया था। क्या जॉर्ज वाशिंगटन ने कभी सोचा होगा कि जिस शहर में उन्होंने हलफ उठाया था वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन शहर बन जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में इस वक्त 85 लाख से ज़्यादा अफराद रहते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर न्यूयॉर्क एक मुल्क होता तो ये दुनिया की टॉप 20 इकॉनमी में से एक होता। यहाँ 180 से ज़्यादा ममालिक के लोग पुरअमन तरीके से रहते हैं। 800 से ज़्यादा ज़बानें इस शहर में बोली जाती हैं। न्यूयॉर्क दुनिया की मालियाती राजधानी है। यहाँ वॉल स्ट्रीट में रोज़ाना अरबों डॉलर की लेन देन होती है। इस शहर की इकॉनमी का हुजम स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क से भी बड़ा है। दुनिया की 40% से ज़्यादा मालियाती लेन देन यहीं से कंट्रोल होती है। न्यूयॉर्क दुनिया भर के विजिटर्स की पहली पसंद है। हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा विजिटर्स यहाँ आते हैं। ये तादाद फ्रांस या स्पेन जैसे बड़े ममालिक से भी ज़्यादा है। सिर्फ टाइम्स स्क्वायर ही 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और तो और लिबर्टी स्टैचू को देखने के लिए हर साल 45 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, चाहे वो वॉल स्ट्रीट के ताजिर हों जो दुनिया की इकॉनमी को चला रहे हैं, या ब्रुकलिन के आर्टिस्ट जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हर किसी के लिए मौके फराहम करता है। न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर की रोशनियां कभी मद्दम नहीं होती। सेंट्रल पार्क की सरसब्ज घास हमेशा ताजगी बिखेरती है और सबवे का जाल दिन रात लोगों को इनके ख्वाबों की मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। ये शहर हमेशा आगे बढ़ता है। नई टेक्नोलॉजी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल दोस्त पॉलिसियों की बदौलत न्यूयॉर्क ना सिर्फ एक तारीखी शहर है बल्कि मुस्तकबिल का भी नुमाइंदा है। दुनिया भर के लोग इसे देखने, यहाँ सीखने और अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने के लिए आते हैं। न्यूयॉर्क में ज़िंदगी बहुत तेज़ है। लोग मसरूफ़ हैं मगर ख्वाब ज़िंदा हैं। न्यूयॉर्क में दाखिल होने वाला हर शख्स जानता है कि अगर आपके पास मेहनत, हुनर और हौसला है तो ये शहर आपको कामयाबी के मिराज तक पहुंचा सकता है। न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक तहरीक है जो हर शख्स को आगे बढ़ने का मौका देती है। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर चौराहा एक नई कहानी सुनाता है। कभी मेहनत की, कभी कामयाबी की और कभी मुश्किलात से निकलकर फिर खड़े होने की। यहाँ ख्वाब देखे भी जाते हैं और पूरे भी किए जाते हैं। चाहे आप एक सयाह हों या कारोबारी शख्सियत या एक तालिब इल्म या एक फ़नकार, न्यूयॉर्क आपको खुशामदीद कहता है, आपको आज़माता है और अगर आप साबित कदम रहें तो आपको वो कामयाबी देता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। की दिलचस्प कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हौसला और अज़म से कुछ भी मुमकिन है। ये शहर ख्वाबों की सरजमीन है जहाँ हर कोई अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें और याद रखें, हक से समझो।